Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda denga, ikut muat bagin ibas kebaktian enda, ikatakan kami mejuah-juah. Mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Yesus Kristus, simpar tuhu pemere di bata man banta, geluhta, pendahinta, ras gegeh gunandahiken dahin di bata si merekenca. Ipasu-pasuna sidahiken kita, sehmakarulih pendahinta. Ia mekap simada sinasalit ibas kita. Ia kap ulu gegehta, siher banca kita ngasup dahiken dahinta ras make kenca. Erdandan kensi patut mekita ngatakan bujur mandi bata. Mari dage arah kebaktian enda, si pahaga Tuhan, si endesken dirinta jadi persembahan singgeluh. Dengan jadi tanda keriahan ukurta, si persembahkan maulih praninta si mahulina selaku kita bagin kula ni Kristus. Krina enda silakokan guna engkuhi ras pegegehi dahin pelayanan GBKP. Nina dibata erpalaskan Imamat 23 ayat 20 sada. Ibaswari la banci ida Hindu, tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan di batandu. Kam ras kerina kesusurendu arus ngikutken pedah enda seh rasa lalap. Subuh ija pape ia tading gelah kesanga penjadi sekerajangendu. Mari si puji Tuhan, raduras kita rende ibas kitab denden nomor 270 ayat sada ras telu. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia. Penampat man bandu reh ibas di bata si erkuasa, mereken ulih pendahindu. Ibas Yesus Kristus sim pengasup kam, mempersembahkan kegeluhendu, ras kesah sibadia, si mereken kepentaren, makeken ulih pendahindu. Amin.
Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Muhammadlah man Tuhan, alu mempersembahkan oleh jumandu, si mehuli nakal man bana. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 450 sada ayat si pemena. Pergegah guna dalanken pedah di bata. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu nina. Perbahan si ola arwa tendu, karena nakan ras inemen si iperlukendu, ibas uis siman pakendu. Ergan nge kesah asang kenakan, janah ergan nge kula asangken uis. Mari si katakan bujur man di bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 270 siwah ayat si pemena. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Markus bindu 10:2 ayat 28, sekubas ayat 34. Iogeken kami isina nina bagenda. Maka rehme sekala guru agama, megiken percakapan Yesus, raskala ibas golongan Saduki Ibegina maka jabab si ikatakan Yesus mankala Saduki ndai teng-tengkal. Maka isungkunna ka Yesus nina. Undang-undang si apai nge si penting nakal ibas krina undang-undang. Erjabab Yesus nina. Si penting nakal mekap. Begikenlah okala Israel, Tuhan di bata ngenca Tuhan, arus ikelengindu Tuhan di batandu, asa atendu, asa tendindu, asa ukur ndulit, ras asa gegehndu. Si peduaken mekap arus ikelengindu temandu manusia, bagi ikelengindu badandu. Lanailit undang-undang si deban, si pentingan asang undang-undang duana. Maka nina guru agama dai man Yesus, payo guru. Tuhu bagi si ikata kendu Tuhan ngenca di bata,
lanai lit di bata si deban lain ia. Maka arus manusia engkelengi di bata asa ukur nalit, alu kerina kengasupenna ngukurisa, ras alu kerina gegeh silit ibas ia. Janah manusia arus engkelengi temanna manusia, bagi i kelengi nabana. Pentingan ngikutkan undang-undang si dua enda, asangken erbahan persembahan tutungan ras persembahan gelehen man dibata. Iidah Yesus maka pentar kal guru agama erjabab. Maka nina Yesus man bana. Nggo mulai kam ngerti uga dalanna bengket kubas kinirajan dibata. Kenca si ICP lanai pang nungkun ia. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ersada ibas pertoton, guna megiken kata dibata, ras kita ertoto. Isahkan kami mui bujur man bandu, o Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa. Bujur Tuhan ibas keleng ate singgo ialoken kami, ibas anak ndu Yesus Kristus Tuhan. Ibas kerina perbahanan ndu si mehuli, ngaku kami Tuhan, metanda keleng atendu man kami kerina anak-anak ndu si perdosa. Ibas paksa enda, kami kerina anak-anak ndu nggo sikap guna dengkehken katandu. Bagai pe kemahandu, ersikap nuriken karena kebenaran katandu. Gegeh kuasa kesahandu si badia, empelimbarui gegeh ras kengasupen kami, guna ngantusi surah-surandu. Endame Tuhan pertoton ras pemindon kami, reh kami ngendesken kegeluhan kami man bandu, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto ras ngataken bujur. Amin. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Ulangan bindu 10:6 ayat siwah seh kubas ayat 10:2. Ulangan bindu 10:6 ayat siwah seh 10:2, yogeken kami isina nina bagenda. Beligai 7 minggu ibas kam menaken rani gandumdu. Kenca bagai maka bahanlah kerja rani, guna pahaga Tuhan di batandu. Alumaba persembahan ukur meriah man bana. Buena rikutken pasu-pasu si ibreken naman bandu. Meriah ukurlah i adep-adepen Tuhan. Radu ras anak-anak ndu, suruh-suruhendu, ras kalak lewi, kalak pertandang, anak melumang, ras diberu balu-balu si tading ikutandu. Lakoken ibas ingan ersembah si sada jaga maka tetap iikut kendu perintah-perintah enda. Ola lupa maka nai kam jadi budak i Mesir. Sejendama pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas minggu enda sueras perarihan ibas gerejanta, maka na ilakaukan me pesta kerjarani. Siteh ras pesta kerjarani enda, me sada pesta ija kita kesempatan
empepulung ulih peraninta, ulih pendahinta, mandibata erkelang-kelangken gereja. Ibas perayaan pesta kerja rani enda kame pedua kaliken silakoken pesta kerja rani versi pandemi Covid. Arkite-kiteken la kita banci dengan jumpa petala-tala. Ibas erbahan kerja meriah. Makana tetap dengar silakoken pesta kerja rani. Alum bagikan cimparas amplop persembahan kerja rani man kerina ngawan perpulungan. Bagepe nahkan gulentasa man piga-piga perpulungan si nggo ihubungi. Kita-kita ibas kita ngelakokan pesta kerja rani enda me caranta guna numpak-numpak dahin-dahin gereja, dahin-dahin Tuhan, ibas pebelangkan berita si meriah si ilakokan arah gereja. Tentuna si ras-ras pesta kerja rani enda pe caranta kame melestarikan budayanta kalak karo. Alu mereka cimpa bagepe gulentasa si encidahkan ciri hasta kalak karo. Sebabna memang tetap kita rukur kuga carana gelalit dalanna kita sembah ngatakan bujur man Tuhan ibas pesta kerja rani. Labo erkiteken pandemi Covid kerja rani ta lasi dalankan, lasi dahikan. Tetap harus turah ukurta kuga kita banci erbahan pesta kerja rani. Maka na ula erkiteken pandemi Covid enda bene ukurta surut semangatta lanaili surah-suranta guna ngukurken ras ndalanken kai si benar dengan payo si banci silakoken ibas kita ngerayakan pesta kerja rani. Jadi tentuna suwe restemanta maba persembahan alu ukur meriah. Adina arah tema enda mempersingeti kita mulihkan. Isekin kita ngasup ibasi pulung enda mereman di bata. Sekala pe kita labo ngasup mereman di bata. Sebab kerina silit ibas kita di bata kap empuna. Kelengkalate di bata man banta. Maka isikap kena kerina isi doni enda gelah geluh tak erkecukupan. Pemere di bata enda ngatakan saman banta maka na ia erkeleng ate man banta. Maka kita pe ipindo guna engkelengi Tuhan di batanta. Asa tendinta, asa ateta, asa ukur talit ras asa gegehta. Ateta tendinta ukurta ras gegehta di batakap merekenca. Pemerenei meerbahanca kita ngasup erdahin, ngasup rukur, dengan ngasup ersembah ngatakan bujur man di bata. Janah ngaku kita, kerina silit ibas kita arkiteken di bata empuna, kita ngulihken sangen caman bana. Maka labolit dalanna kita ngataken ca, silit ibas kita empuna. Sebab siteh nge, maka na kerina silit ibas kita, ibas di bata nari kap rekna. Tentu adilah ipasu-pasu Tuhan kegeluhenta, lanai kita ngeluh. Adilakin ipasu-pasu Tuhan pendahinta, labo banci si aloken ulihna. Adilakin ibas pemere di bata, labo kita banci erpemeteh dengan pentar. Maka ibas pemeteh ras kepentarente, lid dahinta rulih kita basienari. Lid kagegehta
sidahikan dahinta ipasu-pasu Tuhan rulih ka kita ibas sienari. Tentuna senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adisitehlah kerina pemere di bata. Ngasup kita mere persembahan alu meriah ukur. Sebab labo lit dalanna la meriah ukurta. Gunam persembahkan caman di bata. Sebab kai pesilit ibas kita. Titipen sementara si ipercayakan Tuhan kerina man banta. Kekelengan ni Tuhan, kugaka kita banci arah nehken persembahan ni engkelengi teman ta manusia. Sebab ibas kita engkelengi teman ta manusia, harus ka ngeenda si kelengi bagi kita engkelengi badanta. Adilakin ateta keleng badanta kuganin ta banci engkelengi kalak si deban. Bagai pe engkelengi Tuhan di batanta sila iidah kita. Tentuna guna engkelengi dirinta, melalakal upaya silakokan kita, kugagalah kita sehat menjua-jua dengan gedang umurta. Gelahna ibas masa si genduari pe kita kecukupan, ibas masa si reh pe, entah kenca pagi ngometua kita, tetap dengar lid buat tenta, semaka geluh tak kecukupan. Eme salah sada bukti tanda keleng ateta mandirinta, gelah ula ateta susah. Gelah ula siakap susah ibas masa sirhenda. Tapi adilah kita ngasup engkelengi dirinta, si sia-siakan waktu silit, si sia-siakan buat tenta silit genduari, si keri-kerikan umpamana, laer perhitungan, kita kange pagi ngenanami susahna. Kuganin tabanci pagi engkelengi dengan nampati kalak sideban, adiman banta pela bias. Ibas kita pe kurang. Makana iajari kita arah kata di bata enda, maka meriah pagi rusur ukurta mereken persembahan. Ngasup kita makeikan pemere di bata alu mehuli ras ertanggung jawab. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Rikutkan ogen ta enda, maka ikatakan man banta kerina. Persembahan tutungan ras persembahan gelehen, labo kaipe, ibandingkan ibas kita engkelengi Tuhan ras engkelengi, teman ta manusia bagaipe engkelengi dirinta. Sebab engkai persembahan gelehen ras persembahan tutungan nepe, maka lid di Batam puna. Nakam kita si nggo iberikan di batai nge si persembahkan. Si nggolit nge si berikan man di bata, silit pe iya nge empuna. Jadi adi iya nge empuna, engkai maka metahat, mejekat, meserakal siakap, mereken caman Tuhan. Kerina isi doni enda ia ampuna. Turah sinuan-sinuan, lid gegeh ta erdahin, lid pemeteh ta, kerina pemere Tuhan. Maka ibas pesta kerjarani enda, kerina kita iajuk, gelah nehken tanda kehamatan taman di bata, ibas kita ersembah. Kala Israel iajuk, makana ibas ngelakukan kerjarani, ilakukan secara serentak kenca 7 minggu rani gandum. Engkai maka 7 minggu, gelah nggo kerina radu-radu rani. Maka wari si pe-50 ijema ilakukan pesta kerjarani. Lalit dalanna ise pengatakan ca kami lengadung rani, kami nangdangi rani, ngorani lenga aloken kami ulihna, lalit alasan kaipe. Maka iban me waktuna 7 minggu kencadung rani gandum. Maka kerina kita pe tentu ibas masa pandemi COVID enda. Mungkin ninta lanai kita rani, lanai rulih dahin sini dahikan kita. Tapi lit gegah ras pemeteh ta, lid dengar kita bancing geluhkan kegeluhan ta,
mewujud nyata tanda keleng ate di bata man banta. Makar palaskan kitab Ulangan enda ikatakenna, bahanlah persembahan kerja ranindu guna empehaga Tuhan di batandu alu meriah ukur. Buena rikutken pasu-pasu si ibreken Tuhan man bandu. Rikutken pasu-pasu si ibreken Tuhan man bandu. Adi erpalaskan kata enda, berarti kerina kita iajuk ikut muat bagin. Asa pasu-pasu singgo ibreken Tuhan man banta, silalit labo terpelit-lit. Tapi adilit ula kal katakan lalit. Sebab kegeluhan tak enda pe pemere di bata. Pasu-pasu di bata si ibreken man banta laseri. Tentu labo banci si usih-usih persembahan kala. Kuga ukur ta meriah rikutken pasu-pasu si inggo iberikan di bata man banta masih persembahkan. Di bata meteh pasu-pasu kai singgo iberikan man banta. Ibeli gai Tuhan kerina pasu-pasu singgo ititipken man banta. Maka labo terpersoken kita. Labo terbuali kita. Sebab di bata ngesi merekenca secara langsung man banta. Alu bagai senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas pesta kerja rani enda. Mari kita kerina mereken persembahan ta. Rikutken pasu-pasu. Si enggo ipercayakan, si enggo ititipkan, si enggo iberikan Tuhan man banta guna si kelola. Tuhan merekenca. Makana si ingetlah bacika ibuat na ibas paksana ibas kita nari. Adilah kita ngasup ngatakan bujur nang dangi kai singgo ipercayakan Tuhan man banta. Jana ibas pesta kerja rani enda iajuk kerina ngawan perpulungan pe bagai pe adisinan ogenta kala Israel meriah ukur iadep-adepen di bata. Maka ulah siakap beban pesta kerja rani enda meriah ukur engkai maka meriah ukur silit ibas kita mesti persembahkan man Tuhan. Saja ulah kari bas dompet tangan lalit si katakan lanai lit padahal lit dengan ngesi deban di bata labo terbuali kita. Alu bagai dagai iajuk pe kita kerina ibas kita meriah ukur nina kerja rani ilakokan ras anak-anak du. Ertina orang tua nuankan pengajaran maka na kerina buatan silit pemere di bata. Anak-anak pe harus meteh. Bas orang tuana lit pemere erkitikan Tuhan si masu-masu. Itu anak-anak min kerina maka nabanci rulih orang tua lit fasilitas ibas orang tua bagai pebas anak-anak kerina pemere di bata. Maka mana anak pe iswankan pengajaran si. Ibas pesta kerja rani pe idilau entah pe iundang suruh-suruhan. Artina suruh-suruhan sila irgai bas kalangan kala Israel tupung si sebab ia budak mantuanna. Pe harus irgai. Ia pe harus ngenanami pangan tabah. Sebab tupung kala enda arban kerja rani. Lit luah pribadi. Lit luah anak kuta. Entah pe luah tegun anak kuta. Jadi kerina nehken luah persembahan kerja rani. Kita ibas siapai kita derek muat bagin. Ibas si kita nehken persembahan kerja rani. Adinai ngelelang. Adi gundari buat gulentasa. Versi pandemi COVID. Maka gelah kerina kita muat bagin. Silestarikan kabudayaan ta ibagikan runggun cimpa. Lit kasya loken amplop persembahan. Ertina asa ngasupta. Asa pemere singgo ipercayakan Tuhan man banta. Dingen pe kalak Lewi.
itenahkan kalak Lewi eme kalak si erdahin sebagai guru rohani man kerina kalak Israel ngajarkan pengajaran kini teken yang geluh arah perpulungan maka ia pe harus ihamati alu nenahkan ia ibas kerja meriah dai bagai pe pulung ras man ras minem menikmati ulih peranin si enggo ipepulung kerina bangsa dingin pe anak melumang kalak pertandang diberu balu-balu si tading ibas kuta pe itenahkan sila ia kap manusia meherga harus iergakan sebab di bata meherga kalakapna ia kerina makana arah persembahan kerjarani si ipepulung kita endah secara tidak langsung kita penggo ikut mere man kalak Lewi mekapkan personal ya GBKP arah persembahan kerjarani endah kita nggo nampati yayasan orang tua sejahtera anak melumang ipanti asuhan Sukamakmur bagai pe alfa omega si berkebutuhan khusus. Mungkin adik kita merasa langsung lah meherga lah mungkin erguna si akap. Tapi adi ras-ras si pepulung persembahane tentuna jadi galang, melala. Sitik tersitik-sitik dungna jadi melala dengan erguna ibas dahikan dahin tritugas gereja. Perintah endah harus diikutkan, harus didalankan. Sebab tersurat ibas pustaka si badia. Nggo iaturkan ibas aturan tata gereja anta. Maka siapai pe kita. Ngawan ni perpulungan. Tupung kita nehken persembahan kerjarani. Mebukti kita empehaga. Ras empermuliakan di bata. Erkite-kiteken kita nggo ipasu-pasuna. Maka labo banci si pekitik banta. Adi nggo iban di bata kita jadi kalak belin. Adinggo iberikan di bata pasu-pasuna man banta meriah kelukur tangalo kenca semakaninta rusur enda kerina erkiteken di bata. Adi kerina erkiteken di bata. Meriahlah ukur tarusur nehkan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Maka bas paksa kesempatan enda mankam perpulungan si ikut muat bagin. Nehkan persembahan kerjarani, bukti nyata buah kini tekendu, tanda kehamatendu erdibata. Semaka banci melala dahin-dahin si mehuli ilakukan gereja. Ibas dahikan dahin tri tugas gereja. Janah pe mankam kerina perpulungan, si khusus kal ihubungi gereja, guna mereken gulentasa tentuna arkiteken buatan dusilit iberikan di bata lebih mankala si buatan na lebih ibasianari pe ipindo melala sebab labo seri kerina rezekinta iberikan Tuhan labo kita kekurangan labo kita rehmusilna labo kita karirah kitikna adik kita ikut muat baginahkan persembahan kerjarani. Tetap semangat, meriahlah ukurta, sebab melala kal ngecara Tuhan ngasup mereken rezeki man banta. Ibas kita nahkan persembahan, mebukti tanda keleng ateta kehamatan tak erdibata. Bagai pe tanda keleng ateta man-teman manusia, sebab sistem keuangan gereja anta sentralisasi. Maka alu sistem keuangan gereja si bagenda rupa, si megegeh nampati si kurang megegeh. Maka labo mananghanan persembahan teman. Sungkunlah di bata, sungkun pusuhta, sehja pemere Tuhan man banta. Asakai pasu-pasu Tuhan singgo iberikan naman banta. Ibas kita nahkan persembahan kerjarani enda, si sungkun di bata, kugabuena belinna pasu-pasu singgo ipercayakan naman banta. Makana disyukur-ukuri dah kam si Tuhuna.
labo kap kenlit kai pe si baba nai ku dunia indah. Seh makai bas pak sana pe pagi si tading ken dunia indah labo kai pelit si baba. Jadi wujud nyata tanda keleng ate di bata amin na kai pela si baba. Tapi ngoi sikap ken di bata kerina ibas dunia indah. Jana labo kinate di bata kai pe si baba sebab geluh ta ia kap empuna. Pemerena kegeluhan ta endah. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Berikan babalah persembahan kerja raninta alu meriah ukur. Ulah si katakan enda kopit kerja ranika ninta. Asa titipan rezeki si enggo iberikan di bata man banta aseme kita nehken persembahan kerja raninta. Mari dagi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Si beli gai. Kuga buena pemere Tuhan man banta kerina. Adi si beli gai uga buena pemere Tuhan man banta. Si tuhuna lakal sebanding. Asa sini persembahkan kita man di bata. Bicara itak taki di bata pemerena man banta. Ngo utangkal pelin-pelin. Si lakukan kita man di bata. Ngo buen utang ta asangken idota man di bata. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mari ras kita kerina ikut muat bagin ngelakukan pesta kerja rani. Ikut muat baginlah kita kerina. Sebab na ulih kerja rani pe arah kita ka man banta ka ngedungna. Man gerejanta. Man personalia gerejanta. Numpak-numpak dahin pekabaran Injil. Guna ngelai. Bagai pe unit-unit pelayanan GBKP banci melala program si mahuli ilako kena arkiteken resada arihta numpak-numpak dahin gerejanta enda. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Idilo kita kerina ikut muat bagin ibasnahkan persembahan kerja rani enda. Imanilah, telah kang. Erpengarapanlah ibas Tuhan. Labo ICP pernah kekurangan, ibas ia mere mandibata. Berikanlah alu ukur meriah, ula alu pusu jungut-jungut, entah pe bagi si terpaksa. Sebab di bata masu-masu anak-anakna si mere alu meriah ukur. Harus alu meriah ukur. Makana ula kari tarum tak erkira, tarum-tarum beligai, kugange bentukna asange buena persembahan kerjaan enda piah lalap lah silakokan. Sitah maka ras-ras kita kerina enda. Ibas kita nehken persembahan labo banci terpaksa. Harus meriah ukurta. Erpalaskan 2 Korinti siwah ayat 7 nina bagenda. Sekala-sekala ibere kenalah sueras enggo si itetap kena ibas ukurna ula alu pusu jungut-jungut entah sampai bagi si terpaksa sebab di bata engkelengi kala si mere alu ukur meriah. Di bata ngasup mereken man bandu kasakai pemerena alu sampur. Alu bagai kerina keperlun guna dirindu ibas kaipe icukupi. Ibas kaipe icukupi. Ertina ujilah di bata. Maka labo kita kekurangan. Adi di bata si masu-masu kegeluhan ta. Sampur pemere di bata man banta. Sebab arah kaipe sini dahikan kita te kita. Di bata si masu-masu kegeluhan ta. Maka meriahlah ukurta. Bapa ras nande resadalah arindu. Ulah rubat. Anak tape adinggo kam sukses. Ya ngobanci iaju ia muat bagin. Gela ia pe iteh na tanggung jawab na sebab ia ngawan i tengah-tengah gereja. Sebab sanga ingawan keniada kami sungkun kap ia. Mangasup ngekam pagi nanggung tanggung ngendu jadi ngawan ibas GBK penda. Ngasup tuhu bagi atendu tuhu. Ading go meerdahin anak tanggolit buatan na. Ajuk persingeti suruh ia. Nginget padan na tupung ingawankan. Entah pe ipridikan belin.
maka git ia nanggung tanggungenna sebagai ngawan ni perpulungan numpak-numpak dahin gereja. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab gereja persingetisa. Ulam biar gereja persingetisa serayan Tuhan. Adi labo man bantas ene, labo man kebiarankan. Sebab enda tugas ta ngatakan ca, tugas tam persingetisa. Pertua diaken pe kerina ikutlah muat bagin. Asa titipen rezeki singgo ibreiken di bata. Kerina kita harus ikut muat bagin, sebab kerina kita ngeluh. Kerina kita iberikan Tuhan pasu-pasu, rikutkan kengasupen bagai pe kepercayaan singgo ititipkan Tuhan man banta. Lalu bagai dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Keriahan ukurein masih penting. Makana adi kerina kita radu-radu meriah. Kampe meriah ukur ndo merekenca, gereja pe meriah ukur na ngalo-ngalosa, Tuhan pe meriah ukur na ngalo-ngalosa, adi radu-radu meriah kugapa pe rebuena pasu-pasuta. Si berikan Tuhan. Pasu-pasu sini berikan Tuhan luar biasa, lah terukuri kita, janari pe banci reh, janari pe banci bantuhan dalan guna nikap kensa. Engman peraya kenta. Adina pemerai manusia terbatas. Mungkin pebanci sada paksa ngencek ia ipersingetina ka. Lanai kita sejahtera pe rekiteken sie. Tapi adi di bata merekenca. Melala pintu rezeki banci iberikan Tuhan. Makandai ikatakenna sampur pemerai Tuhan iberikan man banta. Man kasakai kalak si mere alu meriah ukur. Kata sampure. Lanai terturikan, ngomamburen, labana ngenca tapi man kalak pekenan, adi sampur, ya bacika ngedeba mungkin pakai kata mulsak, darat, gudem, berkelimpahan. Eime janji Tuhan, man kerina anak-anakna sinehken persembahan alu meriah ukur. Selamat kerja rani man banta kerina. Cimpa singgo iberikan gereja, radu ras kita mancai tengah-tengah jabuta. Mankam kekelengan kami, singgo ikut buat bagin. Wisikapkan gereja gulentasa. Mankam kekelengan kami silit buat tendu, enda pe puji Tuhan. Iingat gereja, makana buat tendu pe simpar iberi Tuhan. Li disikapkan panganta haskaro, mau bagai, ya pagit-pagit. Lit lemang-lemang, ikan mas arsi, cipera, lomo-lomo, lit katape, cimpa, iya enda tuhu-tuhu makanan khas takalak karo. Jadi bas masa pandemi enda pe lit dengar kanga gulen siye, ma bagai, amin la pe la kita banci jumpa, tapi tetap arah si ida gulen si ingat kebiasaan ta kalak karo asal kerja tupung peranin. Jadi pengarapan ta kai si ilakokan gereja enda ya persi pandemi covid me persi kerja raninta kuga banci kita ngelai bagai mesi lakokan sebabna labor kita ken covid enda lah kita ban kaipe asa pemetek si berikan Tuhan man banta muat bagin kita kerina numpak-numpak dahin gereja Tuhan. Lalu bagai senina rasturang sini kelengi Tuhan, meriahlah ukurta, resadalah arihta, maka pasu-pasu Tuhan simpar man banta kerina, ibas kita ngerayakan pesta kerja rani enda, i tengah-tengah jabu, bagai pe i tengah-tengah gerejanta. Tuhan si masu-masu kerina, ngawani perpulungan, bagai pe pertua dia akan pengepkap, si tuhu-tuhu setia, rajin kal guna ngepkep perpulungan kepena tiap-tiap minggu guna ngaturkan kerina perdalanan kebaktin di tengah-tengah gerejanta. Tuhan si masu-masu kita kerina selamat kerja rani, selamat meriah ukur erkiteken pasu-pasu singgo ipercayakan Tuhan man banta kerina. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasulah o Tuhan kata singgo ibegiken kami. Maka tetap kami ngasup nehken tanda kehamatan kami alu meriah ukur. Mereken persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Sebab te kami Tuhan, ibas kam go engkelengi kami,
terdilo pe kami engkelengi gerejandu bagai pe teman kami manusia, arah persembahan pengatakan bujur kami. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami ngendesken sa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Raduken krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana, sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken enggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur. Sekala-sekala arus maba persembahan, rikutken ke ngasupenna, suwe ras pasu-pasu si enggo ibreken Tuhan di batandu. Tupung kita ngendesken persembahan taman Tuhan, rende kita ibas kitab Ndendenta nomor 315 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ras ngasup kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami kamkap empuna, ipindondu tanggung jawab ibas kami kerina, guna encidahkan buah kini teken kami, encidahkan tanda kehamatan kami, alu mereken sada bagin singgo ibereken duman kami, guna mereken persembahan arah gerejandu. Pasu-pasundulah o Tuhan si tading dengan silit ibas kami, gelah banci ipakaiken rikutken singena atendu. Anak-anak ndu sinehken persembahan tanda ria ukur, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan. Kerina anak-anak ndu si ersembah la ia kekurangan, erkiteken ia mere alu meriah ukur. Sebab te kami padandu o Tuhan, kerina si mere alu ermeriah ukur,
iberendu sampur pasu-pasundu man bana. Ertotope kami nang dangi ngawan ni perpulungendu sirulang tahun ketubuhan bagai perulang tahun perjabun. Tuhan si masu ia. Kelah tuhu anak-anak ndu enda ngasuk remeriah ukur ibas pemerendu si simpar ku tengah-tengah jabuna. Kerina ngawan perpulungendu ijapa peringan man bandu ia iendesken kami. Kami teksa susah entah senang, ceda ate tah meriah ukur gia ia, sakit entah sehat gia ia. Simpar Tuhan pasu-pasundu numpak-numpak perpulungendu. Bagai pe o Bapa ertoto kami man bandu pe. Kelah kam si masu-masu, kerina jabu-jabu ngawan ni perpulungendu. Sikuh denga bagai pe orang tua kami sila naikuh jabuna. Bagai pe o Tuhan, anak-anak kami si lenga erjabu, lenga jumpa atena ngena, ibas umur nanggo dewasa, pejumpa kendu Tuhan ia rasi atena ngena si ngena atendu. Erkemalangan man bandu pengarapan kami. Bagai pe ketedehan ate jabu-jabu gelah banci ndat kentuah, Tuhan sinikapken si mehulina, jana tetep jabu sir tedeh ate guna ngalo kentuah, tetap ijagaina kebadian perjabunna. Bagai pe o Bapa, ertoto kami man bandu, rencana perjabun anak kekelengan kami makarios ginting. Tuhan si masu-masu, gela ibas rencana perjabun naras impalna. Tuhan si mereken pasu-pasu simbelin, guna persikapenna bengket kubas perjabun. O Bapa si mada kuasa, ndau alang abad, ibas kerina rencana singgo irencanakan. Subuk bas pemasu-masun bagai pe kerja adat. O Tuhan ertoto kami man bandu pe. Kelah kam tetap si masu-masu, pemimpin bangsa ras negara Indonesia, bagai pe masyarakat Indonesia. Ibas kerina perbebenna, mekuah hatendu Tuhan pulahi kami bas pandemi COVID endanari. Dengan pe o Tuhan ertoto kami, kelah kam si masu-masu modramen klasis ras runggun, bagai pe kerina anak-anak du, singgo ipercayakan du jadi serayandu, bagai pe pengurus kategorial, ras pengurus PJJ, tetap ngasup dahi kendahin bagi singgo ipercayakan du man bana. Bujur Tuhan anak-anak kami penggo kadung kerina ujian dengan go ngalo rapor. Bujur Tuhan pasu-pasundulah anak kami gelah tetap tutus serlajar. Gelah seh kai si isura kena. Orang tua pe ibrendu rejeki gelah cukup kerina rejeki ibre kenduman orang tua seh maka kerina keperluan anak-anak pe tercukupkan. Endame Tuhan pertoton pengendesen kami, pasu-pasundu o Bapa, kerina kami anak-anak ndu ijapa peringan. O Tuhan, endesken kami kegeluhan kami man bandu. Sebab reh kami mindo, gelah salah lepak kami ia lemindu. Ipasu-pasundu dengan ituah hindu kami, gelah banci pe tetap ersada arih kami, ibas menghadapi masa situasi sulit enda. Sebab kai pe banci, ipekena-kena Tuhan terulin, asangken bagi si iukurken kami, ibas masa-masa sirih enda, terulin isikapken Tuhan man kami. Reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, seh paksana kita ngendesken persembahan kerja raninta. Mari ras-ras kita mempersembahkan persembahan kerja raninta, arah amplop singgo isikapkan gereja, singgo ibagikan pertua diakan pengep-kep man bandu kerina ku tengah-tengah jabundu. Mari ras kita mempersembahkan ulih peraninta, ulih pendahinta, gelah tuhu-tuhu Tuhan tetap si masu-masu kita, sebab ema tanda kehamatan ras pengatakan bujurta, ibas pemasu-masun Tuhan nangdangi kegaluhanta. Tupung kita mempersembahkan persembahan ulih peraninta enda, mari si puji Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 316 ayat si pemena.
Mari ras kita ertoto notoken persembahan kerja raninta. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan. Ngaku kami maka kerina pemerenduman kami. Erbahanca geluh kami erkecukupan. Ipasupasundu dahin si idahiken kami. Usaha si iusahai kami. Juma sini iperjumai kami. Maka kami ngasup nehken persembahan kerjarani kami. Aluken kam dengan pasupasundulah o Tuhan. Enda metanda kehamatan kami ras pengatakan bujur kami man bandu. Lah kami kekurangan ibas kami mereman bandu. Meriah ukur kami mempersembahkan saman bandu. Pasupasundu persembahan kami Tuhan. Pasupasundu gerejandu ibas make kenca. Gelah tuhu rebuena. Dahin pebelangkan berita si meriah dahin kekelengan. Banci idahiken gerejandu. Kerina kami anak-anak ndu ikut muat bagin. Pasupasundulah Tuhan. Te kami maka naasa buatan kami lid singgo ipercaya kendu. Enda me enggo ipersembahkan kami man bandu. Aluken kam dage o Bapa. Sebab reh kami ngendesken saman bandu alu meriah ukur. Pemasu-masundu iarapken kami. Numpak-numpak kerina dahin si idahiken kami. Terpuji kam Tuhan arah persembahan kami. Sebab Kristus Yesus juru selamat kami sing geluh. Singgo leben mempersembahkan geluhna. Gelah kerina kami si man bandu terkelin. Dingendatken kegeluhan si rasa lalap. Ibas gelarndu me kami ertoto ras ersembah. Amin. Mari senina ras turang sisehken perpadanan taman di bata. Tuhu sebuena pemere di bata man banta. Kainge si jadi tekad ta. Mari si pegegehi perpadanan taman di bata. Ras kita rende ibas kitab Mendendenta nomor 386 ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Persembahkanlah geluhndu, pakaikanlah pemere di bata silit ibas kam,
jadi pasu-pasu man gereja, rasman temandu manusia. Dengan jadi gegehndu gunandalanken pedah di batae, aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu kam, janah ibreina kam ringan, isekelewet delengna si badia. Ijei ipasu-pasuna kam, alu udan katawari kam perlu, batang kayu erbuah, janah mereken ulihna, janah kerina kam geluh alu teneng ibas tanahdu. Amin. Selamat kerja rani mankam kerina ngawan perpulungan si kelengi Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan, janah remeria ukurlah tetap ibas penampat Tuhan nangdangi kegeluhan ta. Kebaktinta ibas paksain danggo kadung, jumpa kita ibas kebaktin minggunta minggu sira. Salam mejuah-juah man banta kerina.